Ikaw. Nakuha nila sa atin. At kumalini. Pula po. Nahus na ay. Hinakay. Pato. Rodriguez. Binigay kay Benson. Nahus na ay. Lazarte. Pato. Binigay kay Malini. 14 seconds to shoot. Pato Libres. Tumira na net. Nahus na ako ni Hinakay. Hinakay, Pato, Natuhin, Kumain para kay Natuhin, Libre, Libre, ayun siya, aray po, binigay kay Lazarte, binigay kay Malini, 15 seconds to shoot. Bola. Binigay kay Lazarte. 2 points. Hinakay ba rin? Hinakay Pato. Benson. Kumbay para kay Benson. Tayo sa linggo Sige. Sige. Mabuti nga lang ganda-ginawa mong matapos sa akin. Sige. Malini. Pato Libre. Pato Gino. Pato Libre. Sige ya. Okay lang yun kasi pag-training naman yun. Binigay kay Benson. Wala ako sa'yo eh. Benson. Tibo. Tago na ako ni Lazarte. Gulat ako sa kanya eh. Lazarte. Kalbo. Lazarte Pato Villegas. 2 points. 2 points. Eh, kapag nakalaban natin Gophers, eh di matay natin sila talo. Sali ka ba ya? Team ko sa ano. Panalo kami kahapon eh. Panalo kami kahapon. Tambak sa, sila baka nang kasunduan eh. Pero, okay lang yun. Pamangkin lang yun. Lazarte. 15 seconds to shoot. Pato Malini. Pato Gino. 2 points para kay Okunyo. Habol yata, habol. I did. Hinakay ba rin? Hinakay Pato. Rodriguez. Magano no? Pogi ka. Libre. Uy, sana pogi. Iwan na kami kahapon eh. Alam mo nangyari? Panalo kami kahapon eh. 3-1 kami kahapon eh. 3-1 na kami. Oo na. 2 points para kay Natuhin. Ilan score? Yan na mo. Ha? Ilan score? Ay, standing. 3-1 na kami. Tatlong panalo nyo. Tatlong talo. At isa ka bawi kami kahapon. Kahit pa paano. Okay namin. Oh, talaga. Pagod na ako ni Malini. Level 1 pa lang. Tapos na kami sa level 1 eh. Pag-level 2 na kami. 2 points. Level yun eh. Level na sa laro natin ba? Hinakay. Level 900 na ako eh. Pato. Mendoza. Binigay kay Cortez. 947. Habol yan. Uy. Pato. Ako ni Mendoza. Ganyan muna. Mendoza pa rin. Pato. Hinakay. Binigay kay Cortez. Oo na, uwi ka na. Sabot na pa ni Lexi Pato Cortez. Cortez pa rin. 2 points para kay Cortez. Hinakay. Pato. Mendoza. Pato Benson. Binigay kay. Hinakay. Cortez. Pato. Cortez. Binigay kay Benny. Nakuha ni Benson. Benson, Pato Caruso. 2 points para kay Caruso. Cortez. Pato. Binigay kay Cortez. Tumira rin. Nakuha niya pa ni Benson.
First ball, binigay kay Tristan Kuboy. Hinakay. Pass 2. Lawan niya Antonio. Pass to Balimon. Pass to Antonio. Binigay kay Hinakay. Hinakay. Pass 2. Binigay kay Benson. Pass to Mendoza. 2 points para kay Mendoza. Hindi na ako. Eddie. Eddie. Eddie pa rin. Eddie. Pass 2. Cortez. Lago sa Mani. Okay. 2 points para Tita. Hinakay. Hinakay. Pass 2. Benson. Benson. Remove. Foul. Eddie. Antonio. Ay, foul. Ano meron po? May problema. First personal call for Jason. Hinakay. 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 Pass to Mendoza. Mendoza. Pass to Hinakay. 14 seconds to shoot. Pass to Benson. 3 points para kay Benson. Eddie. Eddie. Eddie pa rin. 15 seconds to shoot. 2 points. Take 5. Sige. Lakto. Benson. Pass to tayo. Binigay kay. Gatuin. Gatuin. Pass to Benson. 10 seconds to shoot. Nakunin. Yes. Linganay. Pass 2. Back to libre. Binigay kay Linganay. Pass 2. Binigay kay Lasarte. 15 seconds to shoot. Pass to Linganay. Nakunin. Lasarte. Wala. Nakunin. Benson. Benson. Benson rin. Benson. Benson. Rodriguez. 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 Pass to Tabel. Tabel. 5 seconds to shoot. Two points. Casarte. Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez pa rin. Rodriguez. Rodriguez. Pasok nila sa. Libre. Libre. Libre pa rin. Pasok nila sa. Lasarte. 2 points para kay Lasarte.